Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien passé une agréable journée, mes chers apprenants, mes chers élèves, et bienvenue encore une fois sur notre chaîne éducative et de l'enseignement par excellence chez Prof Ashraf. Alors aujourd'hui, comme toujours, on va se concentrer une rédaction, un sujet très important qui s'appelle La famille marocaine d'hier, c'est pas celle d'aujourd'hui. Donc, ce sujet est proposé par les élèves. يعني هذا السوجي هذا فهو تقترح لي من طرف بعض التلاميذ والتلميذات sur l'Instagram. يعني طلبوني s'il vous plaît le professeur حاول تعمل لنا يعني واحد لا ريداكسيون concernant هذا السوجي لا فامي ماروكان ديار بان الاسره المغربيه ديال البارح ماشي بحال ديال اليوم بمعنى نازل à l'époque ماشي بحال ديال اليوم الحاضر. Donc je veux présente bien sûr cette rédaction afin de vous aider, afin d'inspirer pour écrire comme celle-ci. C'est bien, donc votre attention, veuillez prendre un cahier, un stylo et pour noter ensemble. Donc, à la barakatillah. Dans le jour du passé, في أيامنا من الماضي. هذا كونيتولوجيك لا شك دابا عرفتوا بأن هادو ce sont des quoi? Ce sont des connétologiques qui nous permettent pour esthétiquer la rédaction ديالنا. Dans le jour du passé, في أيامنا من الماضي. Notre famille était complètement différente de celle d'aujourd'hui بأن الأسر ديالنا كانت مختلفة على هاد الأسر ديال اليوم. Autant des cultures فاش في الثقافات et des comportements très divergent ont lieu dans cette comparaison وحتى في السلوكات كانت مختلفة يعني وكنحاولوا نعطيو يعني مقارنة بها. كما غتلاحظوا معايا حقا سيغ طبعا بان الاسره ديال اليبوك ماشي هي الاسره ديال الحاليه يعني كاين ديفيرونس لا في الاخلاق لا في الثقافات لا في التعامل لا في الطبع لا في بزاف ديال لي موداليتي تبدلوا يعني à cause de quoi à cause la technologie à cause bien sûr l'amélioration des progrès techniques et ainsi de suite. Donc هذه l'introduction نحاول ندخلوا في le développement. Autrefois يعني قديما autrefois la famille marocaine était conservatrice de l'héritage de notre société بأن الأسرة المغربية يعني قديما كانت يعني محافظة على هذاك الإرث في المجتمع ديالنا. l'héritage هو l'héritage داك الإرث يعني كيتوارث من جينيراسيون جينيراسيون وحاليا بدينا كنفقدوا فيه مع الأسف. ayant la culture du respect de l'autre يعني شنو وارثين يعني الثقافة ديال الاحترام الآخر. on ne peut pas imaginer un enfant ما نستطيعوش يعني نتخيلوا واحد الطفل insulte ceux qui ont grandi de lui يعني قديما ما كناش كنتوقعوا يعني شي طفل يعني يعاير يعني شي واحد كبير عليه. les familles se ressemblent autour de la table en partage en fait ou bien partageant les moments et les événements quelle que soit sa nature. الأسر كانت يعني كتحاول يعني تجمع الطابلة وتحاول تبارطاجي هذاك الأحداث وهذاك لي مومون يعني quelle que soit مهما كانت يعني الطبيعة ديالها. Ensuite, il paraît que notre habits fondent sur la tradition. ثم يبدو لي كأن يعني ملابسنا fondées sur la tradition. توردناها يعني من التقاليد ديالنا العريقة أو خديناها يعني من التقاليد ديالنا. سي فري كو الملابس ديالنا مازالين شوية يعني حافظين عليها ولكن لا ماجوريتي يعني بدا داكشي كيحاول يعني تنسى أو كيحاول يعني تسوبريما نوتر سوسيتي. دونك دوينا يعني على دوينا على لو كومبورتمون ديال à l'époque ديال لا فامي ماروكان. دابا غنحاول نشوفو يعني اشنو كاين عندنا حاليا. Voyons aujourd'hui كما نلاحظ اليوم cette famille a tellement perdu يعني ولات غير ضيعة تالفة.
des choses essentielles, الأشياء اللي هي مهمة. Tu ne peux pas toucher un espace de respect. راه ميمكنش ليك يعني ولو تلمس يعني واحد المكانة ديال الاحترام نقية بيان ديسيبليني، يعني كتكون يعني في قمة الاحترام، ما بقاتش عندنا في المجتمع. On est pratiquement laissé nos principes، يعني خلينا يعني المبادئ ديالنا derrière nos dos، يعني خلينا وراء ظهرنا. La culture du net dans son mal utilisation، وحتى الثقافة ديال الانترنت ولينا كنحاول نستخدموها بواحد الطريقة اللي هي très mal بئيسة، a parfaitement éradiqué les traditions fondues، اللي خلات نساو يعني التقاليد ديالنا العريقة. دونك عطيتكم غير quelques exemples اشنو اللي خلى يعني هاد لي كولتور ديالنا، الكومبورتمون ديالنا، يعني لي تراديسيون ديالنا مشاو يعني من المجتمع ديالنا à cause de quoi؟ à cause de progrès technique، à cause bien sûr يعني التطور اللي ولا حاليا يعني في التكنولوجيا، à cause de l'internet et ainsi de suite. Et enfin la conclusion, et pour conclure وختاما، bien qu'il y a une modernité، نعم هناك يعني عصرنا، et du mondialisation عندنا العولمة quand même، il faut bien se référer à notre culture traditionnelle، خاصنا نراجعوا يعني الأنفس ديالنا في الثقافة ديالنا العريقة الكلاسيكية. autrement dit، بقول آخر، il faut être dans le bon sens، خاصنا نكونوا يعني في طريق مزيانة، le chemin bon chemin entre l'authenticité، فاش في الحقيقة ديالنا أو لا يعني في comment je dirais يعني الأصل ديالنا، et la modernité pour s'habituer avec la nouvelle technologie tout en conservant notre vraie culture. رغم أن العصرنا خاصنا نحافظوا يعني على التقاليد ديالنا ونحافظوا على الأصل ديالنا، رغم كاينة يعني لا نوفيل تكنولوجي، خاصنا نكونوا يعني محافظين ونكونوا يعني عارفين يعني الأصل ديالنا، لوثنتيسيتي، نكونوا عارفين يعني لا كولتور ديالنا الأصلية، ونحافظوا على هذا الشيء كله رغم التطور التكنولوجي. Et voilà mes chers amis, mes chers élèves, j'espère que vous avez bien assimilé concernant ce sujet. La famille marocaine d'hier, c'est pas celle d'aujourd'hui. Alors si vous avez des questions, si vous avez des propositions, si vous avez aussi des suggestions, n'importe quelle question que ce soit, veuillez bien sûr m'envoyer bien sûr ou bien m'envoie un message sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et bien sûr commentez pour voir vos réactions. Alors se tue à bientôt avec vos profs de français Ashraf. On se reverra Inch'Allah une autre vidéo, une autre rédaction concernant un autre sujet. Alors je vous dis bon courage à toutes et à tous.